75. Okay, you're right, number 75. 70. 76. Very good. 77. Okay, 78. Very good. 79. Okay, good job. 80. Okay, next line. 81. 82. Okay, very good. 82. 83. Very good. 80. 4. Okay, 84. 80. 85. Okay, good job. 80. Okay. 80. 7. Okay. Baliktad. Baliktad ang number 7. Eighty-eight. 89. Okay. 89. 90. Okay, next line. 91. 92. Okay, 92. 93. Oh, hindi na mo magsulat number 9 ha. Oh, Ano niya? you're right again. 93. Hindi mo pagsundon ang sa bookies kay ang iban printed na namo. Muna oh. Sige, 93. Hindi pangga. Amo ni pangga oh. Sala na siya magsulat number 9 ha. Amo mo na amo niya pa tanaw ba kay mami. Amo na oh. Dapat ha. Hindi pagsunda sa book kay budlayan ka na kay naka-print na nga daan. None. Very good. I-erase ang isa. Three. Okay. 92, 94. Okay. Oh, erase. Very good. 94. Hindi ka na ito magsulat sa mo itong number 9 ha. 95. 96. Hindi dasi ko nga muna. Masyang i-check to. Okay, 97. Okay. 98. Very good. Okay. 98. 99. Okay, 99. 500. 100. Good job.